Hello guys, kita berjumpa lagi dalam channel WS Mart Diecast. Today, I want to unboxing C case for 2021 C case. Okay, so jangan ke mana-mana guys. Macam biasa, like, subscribe dan komen dekat bawah video. Okay, sekejap lagi kita akan buat unboxing. So kita akan tengok apa isi dalam dia, apa super terezahan dia, apa regular terezahan dia, dan kemungkinan dalam C case ada ID card. Okay guys, jangan ke mana-mana. Selamat menonton. Jumpa kejap lagi.